الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلى خمسها وأطاعت بعلها وصامت شهرها وأحسنت فرجها فأي باب الجنة تدخل ما شاء صدق الله مولانا العظیم. کنعزیز اور محترم انگا دوستا کلات آموش آفیس صاحب مبارک مرے او کامپد نمے کلات مبارک مرے کہ نم اللہ نا کلام الف لامان التا تا والناس اسکان بنگرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے کہ ارا بندغس قرآن مجیدنا اس لفظ خوانک او دے دہنے کی ملک. اگر نماز اٹھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کھولے اگر نماز اٹھی او خوانک ار لفظنا بدلٹو دے صدنے کی ملک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے ایدہ پاپرا الف لام میم اس لفظ سے نہ بلکہ الف اس لفظ سے لام اس لفظ سے میم اس لفظ سے داسنی آفیس صاحب نا رندٹھی اور نماز اٹھی دادے خوانانس اسے لفظ الف لام میمنا صرف اللہ 300 نیکی نے تسنے اور بخت والا او سر کی تراوی آفز نا رندٹ خوانان اور آفز صاحب نا رندٹی بنگر بدبختہ کمو سر کی دا ننت تینیان گدرے فیر خبرف ایلو رمضان اٹی نن زندہون یا زندہ فن اگر زندہم ارین آیا ایلو رمضان المبارکہ نن تراوی خوانن کھینا یا کپن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے ارا انسانس رمضان المبارک کٹی ننکان قیام کے ایک سلس اور تراوینا نماز خوانک اللہ اونا مستنا کل گناہ تے معاف کے اٹھ کی گناہ کرینے غفر لہو ما تقدم من ذنبک اللہ نا نبی فرمائے فے اٹھ مست گناہ کرے نے اللہ کو اللہ تے معاف کرے.
او رمضانہ خوانانے دا سالنا نیامہ انت گناہ مسنے دا رمضانانی تراوی خواناز اندہ وجغان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے ار وقت ایدنا دے مریک دا روچ والا کی روچ تورینو تینا اوراتیان پیش تمیرا ایدگانا طرفا بریرا ار وقت اید نماز خوانیرا فرشتغا کسرتیا سلوکو دا فرشتغا کو واپس کارا اللہ فرمائے فک او فرشتغا کنا بندہ انت خواہ سورا اے اللہ نا فرض روچے ادا کریر رمضان المبارک کے پورا کریر عید نماز خوانار اے اللہ انت خواہ سورا اللہ تینا گناہ تیان معافی خواہ سورا اللہ فرمائے فک فرشتغا کنم گوام ابو ای اندن افت معاف کریٹ گویا او تینا لمغان اینو پیدا اور اللہ ارٹمی کو توفیقی ننے دات اس کی تینا اراٹی ننے قرآن بنفے دا مسجد اسم معمولی و ارا صف اندہ وجغان حدیث شریف اٹھی برک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے قیامت نہ دے مرک اللہ تبارک و تعالی بیت اللہ پائک او بیت اللہ چارے نا اللہ نہ ارا اللہ فرمائے فک بیت اللہ نی کنا اراؤس اینے پاننگا ٹوٹنی انک جنت نا زمین اٹی شامل مرک حدیث ذکر کرنگا ٹوٹ اللہ بیت اللہ پائک بیت اللہ نی ان جنت نا زمین اٹی شامل مرک بیت اللہ پائک اے اللہ ای داخل مفر جنت انت و جغاد اے اللہ کنا نسل کنا اولادا کریر اے اللہ اوفت جنتا داخل کر او کام پتی جنتا داخل مرے اللہ اے کل گڑا نا علم مرے اللہ فرمائے فک دیرے نا اولاد بیت اللہ پائے کہ اللہ روی زمین نا 8 مسجد اریر او کلا کنا اولادا اوک جنتا داخل مریر او کام پتی جنتا داخل مرے وا اللہ تبارک و تعالی دا مسجد روی زمین نا کل مسجدات پائے کہ نم امبو جنت نا زمین اٹی شامل مبو مسجد اکفارا اے اللہ نن اراڑے داخل مرے تا وقت اس کا ننا تینا نمازی جنتا داخل مدن اراک ننا تیٹی نماز خوانارا اوک جنتا داخل متنو او وقت اس کا نن جنتا داخل مفنا اللہ فرمائے فک پٹھبو تینا نمازی تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال تس دا مسجدک آواز خلیرا قیامت نہ دیا توار کیرا دم کی ککڑ تینا چوری توار کے امر نرسا بریرا اندہ طریقت مسجدک آواز خلیرا اوفتا تینا نمازی دوڑ کر اسا تینا مسجدہ تیا گارا اللہ فرمائے فک کلاک جنتا داخل ہو اللہ ننے مسجدہ تیا نماز خواننگ نا توفیق عطا فرمائے اور تینا مسجد آتا خدمت کرنگنا اور افت آباد تخنگنا اللہ نے توفیق عطا فرمائے اینو ننا اراک آباد اینو ننا اراک خوبصورت ہو بائدن اللہ نا ارائیم خوبصورت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اروغدس مکہ غان اجرت کرے مدینہ بس 9 سال اسکان سنہ 9 اجری اسکان مسجد نبوی تھی نماز خوانا رہا لیکن تارمئیہ نماز خوانا رہا اچھو لائٹ صف اچھو لالٹین مومبتی صفق تارمئیہ امام الانبیاء نماز خوانے پہ کیا اسدیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامنا نماز مبارک بس مسجدہ داخل ارا اینو مسجد نبوی روشن اینو مسجد نبویہ چراغ اس لگے فینو دا اینو پگنا ننا چراغ تو جوانو چراغو او دو ننا چراغ اگ بوتل اسی شاغار تیل اسی چھٹس لڑونچ کرے رہا او دے لگے فینو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کتو نماز ختم فرمائے فی مبارک بشمس پارے اینو دے مسجد روشن کرے اینو مسجدہ دیدہ لائٹے لگی فینے صحابہ پر رہے اللہ نا رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد روشن کرینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فے او تمیم اراڑے کچھ بشمس اسی صفسیان پارے داڑے بر حضرت تمیم داری بس جی اللہ نا رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فے دادے راکا نیل کرس دا خدر سادئیں گا دورس
دا لائٹنا دا مومبتی امر لگی فیس دا لالٹین امر لگی فیس اے اللہ نا نبی ای تاجر سے اٹھ ملک شامہ تجارت کیوا ای خنان اٹھ عیسائی تینا گرجا گراتے یہودی تینا معبد خانہ عبادت خانہ گاتے اندہ طریقٹ روشن کیرا اینو کنا اس کشا اللہ نا اورائے روشن کیرا اینو کنا اس کشا ای اللہ نا اورائے روشن کیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فے بن تمیم اللہ نا قسم میں کنا ارا مسڑو اسی مسڑس کنا حضرت علی نا اوراتیے ارٹمی کو مسڑ کنا حضرت عثمان نا اوراتیے اللہ نا قسم میں کنے پین مسڑ مروسس نا نکاٹی تھی سڑتے دے پاننگٹے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فنگٹے اگر کھنے پین مسڑ مروسس نی اللہ نا اورائے روشن کرینس ایتے نا مسڑے نیتے سڑے اللہ کے نن اراتا قدرے کہ اللہ نا اورانا ہمیشہ آباد تخنتا دنف کہ صرف رمضان المبارک کٹی آباد مس رمضان ختم مس وامو مسجداتا اسی صف یکنیم صف نا بلکہ رمضانا زیادہ مسجدات تینا آباد ننا تو نشانی کندہ دو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے فک من عمل صالحا من ذکر او انسا فَلَنُحْيِئَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اللہ تبارک و تعالی فرمائے فک من عمل ارکس عمل کرے نیکو عمل کرے بہتر عمل کرے صالح عمل کرے من ذکر او انسا چاہے نرین اس مرے چاہے نیاڑی اس مرے اندہ سمجھنا کہ بس نری نغاک عمل کر نیاڑی قراتیا تولو کو او دین کھیر یا کپس بس نری نغاک کامیاب ہو نا اندہ طریقت اللہ جنت نری نغا تکن جوڑ کرے نے اندہ طریقت اللہ جنت نیاڑی تکن جوڑ کرے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے فک من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنحیئنہ حیاتا طیبا اللہ فرمائے فک ادنو میں یا نرینس یا نیاڑیس نیکو عمل کرے اللہ فرمائے فک نن او دے بہترو زندگی اس ایتنا انتس بہترینو زندگی اس ایتنا چاہے نیاڑی مرے چاہے نرین مرے دیننا اکما کلاک ارتو مغاتا زیارر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پارا نن مسجد نبویہ طولو کن اسی پیرو اسی نیاڑی اس بلے اس بس ننا اما اس بس پارے اے اللہ نا رسول کنے اجازت تارے گڑا سوال کرنگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فے اما سوال کرک صحابہ غاق پارنن مسجد ٹی طولو کن دا پیرنگا نیاڑی مسجد نا کنارغان بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا خود کٹی توس پارے اے اللہ نا رسولی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فی سوال کرک پارے اے اللہ نا رسول سوال دادے کہ نن خننا نیت دا پارے نس کہ ارا بندغس مسجدنا اولی کو صفا سلک نماز خوانک او نا باز بلو اجر سے ارا بندغ بریک مسجدہ نماز خوانک اسی نماز 700 نماز نا سوا مریک اے اللہ نا نبی نن تتینا اراتیا نماز خواننا ننے تو او ثواب ملی پک دا ثواب نری نغاتی ملک داڑان دا معلوم منگٹے نری نغاک ننیان گوئے درینو نری نغاتا ثوابک ننیان زیادہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فی پین سوال کر پارے اے اللہ نا نبی رٹمی کو سوال کنا دادے نری نغاک اللہ نا کسرا پیشتا میرا نری نغاک اللہ نا کسرا پھیرے تیرا نن تو تینا اراتے ٹی تولو کن نن تو پیشتا من کپنا اے اللہ نا نبی داڑان دا معلوم تمنگٹے کہ ارا نرینا اللہ نا کسرا پیش تمک اونا تو بلو اجر سے نن توراتیا تولو کن نن جہادم کنن کپنا نن اللہ نا کسرا پیرم تنن کپنا نری نغاک ننیان گوئے دریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فی پین پا پارے اے اللہ نا رسول دائرہ سوال نا جوابے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فی بہترینو سوال کرے او کنا لما او پیرنگا بلہ باز زبردست سوال کرے بن کنا جواب آتے
اولی کو سوال نہ دا سکا کہ نری نغاک برے را مسجدہ نری نغاک برے را اولی کو صفا سلیرا اوفتے اللہ بلو اجرے تک اوفتا اسی نماز 700 نماز نہ ثواب او کنا لما دا نری نئے اراغان تیار کیک دے رائی کیک دانا پچاتا سلو کا نیوس کنا لما دانا دیرنا تیرو کا لوٹاٹی نیوس کنا لما دانا تیار کرو کا نیوس دا دے رائی کے سا مسجدہ دا تینا صاف انگا پچاتے تو نماز خوانک دانا پچاتا صاف کرو کا او کنا لما نیوس دا سنی تینا ارانا تیٹی ارا نماز خوانسا او بریک مسجد نا ولی کو صفا سلک نماز خوانک او دے ارا ثواب ملک ارا نماز نیتے نا ارانا تیٹی خوانسا اللہ نے امو ثواب تک ارٹمی کچھ سوالے کریس نری نغاک اللہ نہ کسرا پیشتا میرا پھیرے تیرا جہاد کیرا ننتو تینا اراٹی تولو کن وجدہ دے او بنگسر کہ اللہ نہ کسرنا پھیرے تنگٹی اٹھو ثواب سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پارا اسی غزوے اسی آنن واپس بسنا اسی جہاد اسی آنن واپس بسنا نن مستارم مسک نن نیمے صحابہ آگ دم درنگانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینٹ مبارک دم درنگانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تفارے او صحابہ کا آرام کیر ایک زرس صحابہ پارے رہا اللہ نا رسول زرس آرام کینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فے اینو دے پہ رہے تک اینو دے پہ رہے تھی کلاک دم درنگانو اسی نوجوانو صحابہ از بشمس پارے اے اللہ نا رسول ای پہ رہے تھی وا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فے ان فلان جاغا تینا گوڑا غاسل پہ رہے تا خیال کا کہ ہم اندہ کا دشمن بروئے دا صحابی پارے ٹھیک اللہ نا نبی دا صحابی الی نازیہ سوار مسئنہ اموڑے صحابہ کا آرام کرے خاچار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرے خاچار صوبنا آزان مس نماز مس دے ٹھکتس صحابہ پارا کلاک ریکا تازیہ جنگلہ تو لوگ میدانہ تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننا نیامہ تو لوگ اندہ تو عرفے او صحابہ نما چوکیدار خننگ پک نما پیردار خننگ پک اس تو امک کرے پائک اندہ ایت سکا نن خنانو صحابہ تینا گوڑا تو دوڑ ترسا بننگٹے بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا خود کا سلیس السلام علیکہ یا رسول اللہ کرنے پارے سس دسل ای اموڑے اناٹ سلیسٹ اے اللہ نا نبی صرف تحجد نا نمازے 4 رکعت خوانان اٹھ اور صوبنا نماز کندر انگان اٹھ فرض خوانان اٹھ گوڑا نازیہ سوار مسن اٹھ داس اندادے بس اٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پارے او صحابہ خننگٹ رے دادے صحابہ پارے رہا اللہ نا رسول خننگٹ انتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فے دا صحابی جنتی سے اسنا نسپیرت سنے اللہ اونا کھل گناہ تے معاف کرے اللہ نا نبی فرمائے فے دا جنتی سے اللہ نا نبی فرمائے فے دا جنتی سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے او کنا اما نی ارٹمی کو سوالے دا کریس کہ نری نغاک اللہ نا کسرا پیشتا میرا پھیرے تیرا ننتو اراتے ٹی تو لوکن او کنا لما نی تینا بسترنا تیٹی خاچو کس اگر نا چنا اوغے نی بش مریس تینا چنائے تینا کٹٹی تخس تینا بو پنازیہ تو لوگ تینا چنائے اڑفس اللہ پاک نے امو عجرے دیکھ امو نرینا اللہ نا کسرا پیرت ننگٹ اللہ پاک نے امو عجرے دیکھ تو کنا دوستاک اللہ تبارک و تعالی فرمائے فک ارا نرین اس نیکو عمل کرے ارا نیاڑی اس نیکو عمل کرے نن بہترو زندگی اس اویتنا او بہتریننگا زندگی جنت اندہ وجہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے او امتنا نیاڑیک او امتنا لمغاک او امتنا ایڑک 4 گڑا نم کبو دے پاننگٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 گڑا نم کبو اللہ نا قسم میں جنت نا اش دروازہ و ارا دروازہ غان کنا لم داخل مرے سمرک
روچ والا تھا اسی دروازے سے باب الریحان، نماز والا تھا اسی دروازے سے باب الصلاۃ، اندھا طریقٹ زکوٰۃ والا تھا اسی دروازے سے باب الزکوٰۃ، حج والا تھا اسی دروازے سے باب الحج، جہاد والا تھا اسی دروازے سے باب الجہاد۔ صحابہ کرام اکتولوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اشتنگا دروازہ غاتا ذکر کرے او کنا صحابہ غاک جنت نا اش دروازہ ہو اسی صحابی اس بارے اے اللہ نا نبی نا امت اٹھی اندنو انسان مرے کہ او دے اشتنگا دروازہ غاتی انتوار کرنگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے ہاں کنا امت اٹھی اندنو انسان مرے کہ قیامت نا دے یا اشتنگا دروازہ غاتی انو دے توار کرنگے۔ صحابہ غاک پارے اے اللہ نا رسول و خوشمت کشمتنگا انسان دے رہے کہ اشتنگا دروازہ غاتیانو دے توار کرنگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فی اونا لمہم چاوا اونا باوہم چاوا صحابہ غاک پین زیادہ مشتاق مسور پائے اللہ نا نبی او دے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فی او ابو بکر او دے رہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نوئے کہ جنت نا اشتنگا دروازہ غاتیانو دے توار کرنگے۔ لیکن اللہ نا نبی فرمائے فنگٹے او نیاڑی چار گڑا نم کبو دنکہ ابو بکر اشتنگا دروازہ غاتیان توار کرنگے، نمیم اشتنگا دروازہ غاتیان توار کرنگے۔ اولی کو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فی المرأة اذا صلی خمسہا نیاڑی تینا پنچ وقتنا نماز خوان انتے خوان المرأة اذا صلی خمسہا او نیاڑی تینا پنچ وقتنا نماز نم خوان بو نانا نیاڑی تو اللہ معاف کی برامس مریک نماز معاف سانگس مریک نماز اچھ بالکل نماز نہ پرواف اندھا وجہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے قیامت نہ دیا کلات یا مسلم نماز نہ صاحب مریک عراب بندگا سے نہ نمازہ پورا اور کامل سر باقی اعمالہ کو نام پورا اور کامل پیشتا میرا اگر خدا نہ خواستہ او نہ نمازہ ٹوٹا پوٹا سر باقی اعمالہ کو نام اندن بے بریرہ پیش مریرہ اندھا وجہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حکم کرے کہ الصلاة حضور صلی اللہ علیہ وسلم تینا آخری وقت صحابہ غاق پارا اندھا خدر بیمارے اما عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمائے اندھا خدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بیمارے کی بشمن کا پت الٹونا اندھا قدر تیزے بخاری شریف نا حدیث نا والے تنگا ٹوٹ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا پائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھا قدر مبارک بیمارے اندھا قدر الٹ کرے نے ہو دے خفتنا نمازے صحابہ غاق بسنو مسجد نبوی تھی انتظار تھیو ارا وقتا ننا امام بریک ارا وقتا ننا پیش امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بریک ننے نماز خوانفک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرس او شٹی بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فی عاشق صحابہ کا نماز خوانان اما عاشق پائے کی یہ پاریٹ اے اللہ نا نبی نا انتظارت سلو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فی عاشقنا طبیعت خرابے داتینا باوا ابو بکر پاس صحابہ غاتی نماز خوانے فے اما عاشق فرمائے فی ای عرض کرے اے اللہ نا نبی کنا باوا نا اس چنکے ار وقت اس مسلغا نے خنتا او تو بے اوش مرک تمک اجازت دیت حضرت عمر پان نماز خوانے فے ای پاریٹ عمر اجازت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فی عاشق نی زد کر ننگٹوس اتا خوانا ٹھنڈائنگا دیر تی کنا بدن نازی آشا تاکہ کنا بدن زرس ٹھنڈا مرے کاف تینا صحابہ غاتی نماز خوانے فی اما عاشق فرمائے فی کیر فیٹ خوانا ٹھنڈائنگا دیر تے سٹ نبی نا کاٹم اور بدن نازی آشا غاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا بدن زرس ٹھنڈا مز پارے دوئے کنال دوئے تال کٹ بش کریٹ ارا قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخاوا بے ہوش مستمہ واجہ غائی سٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جٹ سیام پدوا اوشا بس پین عرفتاو پارے اوش دافا کنا صحابہ غاق نماز خوانانو خوانتانو 8 بجے نننا نیمے نن تو نن ملاک ارامنٹ اریا برین مقتدیق تو ننا گٹھیا لے رہے ملا ارے کرے نس ملانا ننا خود کٹی مولینا اچھو قدر صف
امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائے فک ارا بندغس اسے عالم اسے تو دعوت جغان دو ملائے فک کی دا اللہ نا نبی نا وارثے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائے فک ارا بندغس اسے عالم اسے تو پائک السلام علیکم او تو دو ملائے فک فرمائے فک او عالم تو دو ملائے تو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دو ملائے فک او اسے نبی اسے تو دو ملائے فک اور مونا فرمائے فک ارا بندغ عالم نا ارا عالم کی ارا چھوٹے بینک ارا بوٹے بینک اگر نی امو چھوٹے گندینگا نظرٹ اراس چل دیس کا نا نماز قبول مفک نن تو ملا اچھڑا سمجھ پنا ملا اند سے دا ملا افق دا امام الانبیاء نا وارث نامو نٹی سلو کے اڑے صحابہ نننا نیمہ مسنے کلاک مسجد نبی ٹی سلو کو واو شابش نبی صلی اللہ علیہ وسلم پارے او آشب پاکنا صحابہ غاک نماز خوانا نو خوانتنو اے اللہ نا نبی نا انتظار ٹی سلو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے آشا آتا خوانا دیرتے ارا خوانا دیرتے اتا اما آشا فرمائے فے کی خوانا ٹھنڈائیں گا ارا خوانا دیرتے سٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا بدن نازیہ شاغاٹ پاک پورا بدن ہونا ٹھنڈا مس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فی عاشقنے بش کرک پائی کی بش کرتا مسی قدم مبارک تخا واب اوش مستمہ اما عاشق فرمائے فی کوائی گر کر اسائی سٹ جاگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جٹس مس وا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اوش مس اوشان سنبال کرے پارے او آشکنا صحابہ کا نماز خوانا نو خوانتنو ای پارے ٹا اللہ نا نبی نا انتظار ٹی سلو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فی اتا پین دیر پائک اناٹ ایلو ازواج متحرات آتیان ٹھنڈاو دیرے سٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا بدن نازیہ شاغسا شاغسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فی بس کرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فی دا سے تینٹ اننگ کپرا ان ارا صحابہ توار کرک پائکی اناٹ حضرت عباس رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دار تو مہنگا صحابہ غاتی بٹنگاٹ ای پارڈ بابو دار تو مغاق بسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناسی تزداکان باز کی علق بازوئے اس تزداکان بازوئے نا علق برز کرر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما شفر مافک نبی نانک گر رسول مسجد آئیناک اڑے او 14 صدیںگا مسلمان او نوجوان دینا تیا امام معزن نے پنچوار پائی کہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الصلاة حی علی الفلاح برک نماز نا طرفا برک کامیابی نماز اٹھئے اللہ نا نبی تو نک گر رسول مسجد نبی آئینا کا نی تو صحیح سالم سسا دینا تیا پنچوار امام پارے کنے پنچوار مقتدی او برک نماز اکن لیکن نی صحیح سالم سس مسجدہ بتوسا پاک قیامت را دیا تینا نبی ان جواب تروس نا نبی تو نک گر رسول مسجد آئینا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انداوت جغان ارشاد فرمائے فے ہر وقت اس قیامت نا دے مریک شیطانے چارے نا شیطانے کہ اللہ جنتانو مودے کشانے اللہ اونا اودے رجیمم کرینے اللہ اودے لعنتیم کرینے قیامت نا دیا شیطان بشمرے کل آگ بشمرے شیطان اللہ نامونا عرض کے اے اللہ اسس عرض سینا اجازت رے اللہ تبارک و تعالی چھائے کل گڑائی چھائے اللہ فرمائے فک پا شیطان پہ کہ اللہ کی چاوکی جہنمی اٹھ جنتان تو باز مرد ارٹمی کو اے اللہ چاوکی لانتی اٹھ جنت نہ آخری جہنم نہ آخری کو درجہ کھنائے اور دا خدر سزا کی کھنے ملے کسے ملے پک لیکن اے اللہ اسے عرض سے اللہ فرمائے فک پا اللہ فرعون کنتو اوار کے سکرک نمرود کنتو اوار کے سکرک ابو جیل کنتو اوار کے سکرک ارا کافر کنتو اوار کے سکرک لیکن اے اللہ بے نماز کنتو اوار کا پیس اے اللہ ارا کی نماز خوان پر کنتو او دے اوار کا پیس انتو جگان شیطان پائے کہ اللہ آدم پیدا کریس نی آدم پیدا کریس کنے فارس اس جدو لے آدم او شیطان او ابلیس آدم نا سجدہ کرک اسوار کنے فارس اس جدو
لآدم سجدہ کر آدم علیہ السلام نا اے اللہ ای انکار کریٹ سجدہ کننگان ای سجدہ کتوٹ اسی وارا کنے پارس ای انکار کریٹ اے اللہ کنے لانتیم کریس اے اللہ کنے خبیثم کریس اے اللہ کنے مردودم کریس اے اللہ کنے جنت آسمان تیانم کشاس اے اللہ دانا بندہ امت محمدیہ دینا تیا پنچوارا پاننگا کا برک مسجدہ سجدہ کرک اے اللہ یہ سوارا انکار کرے خالق کنے نیکشاس دادے پنچوارا دینا تیا پاننگا کا برک مسجدٹی برک نماز کن اے اللہ دا انکار کرے کک بتو کا اے اللہ جہنمٹی کنے ارکس تو اوار کے سکرک بے نماز تو کنے اوار کا پیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے المرأة اذا صلی خمسا او نیاڑی تینا پنچ وقت نا نماز نم ادا کبو ارٹمی کو وعطات بالہا او نیاڑی تینا اریتا فرمان بردار مبو اندہ وجہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے ایما امرات ماتت وزوجها عنہ راز دخل الجنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے ارا نیاڑی دالت ٹی کس کہ اونا ارے اوڑان راضی سکا اونا ارے اوڑان خوش سکا اللہ او نیاڑی یہ جنتا داخل کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے ارا نیاڑیان اونا ارے اسی ننس ناراض مرے جدا خاچے ناراضیت خاچے سو بسکان اللہ نا فرشتغا کو نیاڑیا لانت کے رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے اگر غیرنا عبادت جائز مروسس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا خدمتا اے اللہ نا نبینن فلان ملکائنان خنان کی مخلوق بسکا بادشاہ نامونا سجدہ کرے رہا اے اللہ نا نبی نینن اجازت دیت نی تو امام الانبیاء تمام نبی تا سردارس نن نامونا سجدہ کین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے بغیر اللہ غان غیر نامونا سجدہ جائز اگر جائز مروسس ای حکم کریٹا بیوی ہے کہ ڈیلی سو بناتے نا ارینا مونا صدوارا سجدہ کے ارینا دا خدر حق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے المرأة اذا صلی خمسہا نیاڑی تینا پنچ وقتنا نماز کرک وعطات بالہا تینا ارینا فرمان بردار مرک وصامت شارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے او نیاڑی تینا روچگا تا حفاظت تے کبو رمضان المبارک نا روچگا تے تخبو دنفو کان روچوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے السیام جنت ما لم یخرکہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فے روچا سے ڈال سے تا وقت اس کا نو پٹائیں تنے اسی صحابی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا خدمتا بس فارے اے اللہ نا نبی ننا اوراٹی ایران نیاڑی روچا مسنو دا ساندہ خدر کمزورو کی بے ہوشی بن نگٹے حضرت بے ہوش بن نگٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فے او تو تینا روچے کنگنو او نیاڑی تینا روچے کنگنو اے اللہ نا نبی اگر روچے کنو سر تو بے ہوش مسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فی ای پانی گٹھٹ کنگنو روچے دے یقین افنے دائرہ پیالہ و عرفتا در اسٹس او نیاڑی ہے تسٹس او نیاڑی ہے پاتا الٹی کا وہ داٹی حدیث شریف ہے دا صحابی عرف ارتو مائنگا پیال لگاتے اسٹسو نیاڑی ہے تس اسٹسو دے پارے امام الانبیاء فرمائے فی نے داٹی الٹی کا وہ دار تو مائنگا نیاڑی باتیا دو دریر الٹی کرے دا خدو سو خیسونو اندنو سو کی افتیان دتر چٹا کے باتیاں تتما دا صحابی ایستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا خدمتا اے اللہ نا نبی دا سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فی پاتوڑ کنگنو سو وارے حضرت قسم میں کنتنو اے اللہ نا نبی اگر کنو سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فی دان تو دا سو افس پارے اے اللہ نا رسول سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فے داڑن دا مرادف کی بسو سوی ارفر باٹی کر دا غیبت کرے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے ارا بندغس اسٹ سینا پدام پشت غیبت تے کے او تینا مردینگا ایڑ اور ایلم نا سوتی کننگٹ او تینا مردینگا ایڑ اور ایلم نا سوتی کننگٹ اور دا غیبت نیاڑی تے آباز زیادہ ہے اللہ ننا اماتی غیبتان بچائے فے اللہ ننے انمیم بچائے فے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے وسامت شارہا مسلمی کو دا دے کہ تینا رمضان المبارک نا روچغات اتخے اولی کو 5 وقت نا نماز خوان اولی کو 5 وقت نا نماز خوانے ارٹمی کو ارینا تینا اند کے فرمان بردار مرے ارینا تینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناسی صحابی برام کرے حدیث شریف بٹی برک اروغدس برام کرے ششت اراٹی مت پیش تمہ سفر کے تینا بیوی پارے تا وقت اسکان ای بطن خیال کیس اراغن پیش تم پیش تا وقت اس کا نہیں بتنٹ اراغان پیشتم پیس دانا ارے پیشتم ما انا سفر کن مند مس دا نیاڑی نا باو بیمار مس اندہ خدر بیمار مس کے آخری کو وقت ہونا باوا بسترٹی تمو کے سکراتے ہونا رائی کرے اسکس دبو کنا مسڑے پابو برے ای خنفت کنا آخری کو ٹیمے بسر مسڑے ہونا پارے نا باوا آخری کو ٹیمٹی کہ اسو ار برکتے نا باوا خن پارے کنا ارے کنے پارے نے اراغان پیشتم پیس ای بفر پارے باوا نا پاننگٹے پارے ارے پارے نے دا زد کرے پارے دبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آن اجازت خواہ گڑائی برے و باوا اور اراراڑیس دیوال نیامٹی اے پار باوے دا پار مسڑے اے پار باوے دا پار مسڑے انار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فر اللہ نا رسول فلانی نا ارائی نا باو بیمار سکرات اٹھئے نی اجازت تے تاکہ ہوتے نیا باوے برے خانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بے نا کھنیم داٹی اذن فک کھنیم اجازت تف بس او دے پاتے نا اوراٹی تولے چاہے ہونا باو کہے چاہے ہونا انداو جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے ارا نیاڑی تینا ارینا اجازت تان بغیر اس اراغان پیشتمک تا وقت اس کان واپس اراغا بطنی اللہ نا فرشتغا او نیاڑیا لانت کے او نیاڑیا اللہ نا فرشتغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے المرعت اذا صلی خمسا نیاڑی 5 وقت نہ تینا نماز خوان وعطات بالہا تینا ارینا فرمان بردار مرک وسامت شارہا رمضان المبارک نہ تینا روچغات تخ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا تینا عزت نا حفاظت تے کرک تینے پردٹی تخدم کی اللہ نے پردغا تخان نیاڑی نا آواز پردہ ملبوس 20 میں کو سیپا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نا آواز ہے اللہ فرمائے فی کو نیاڑی تینا دوتیم زیادہ تیزہ صرف پا در مفروئے نا بنگڑی تھا آواز پیننا نری نبنوئے نتے تینا زمینٹی خلپیس نتنا آواز پیننا نری نبنوئے اگر دانا بنگڑی تھا آواز نتنا آواز پیننا نری نبنگ اللہ نے یا ناراض مرک او کنا لما نا آواز تو اینو اندن بے پردے کے نا دوت دوئے نا آواز غیر بنک نا جند غیر خنک نی پا نی امو فاطمہ نا رندہ کاسا کہ امو فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے الفاطمہ تو بزعت منی او صحابہ غاق فاطمہ کنا سونا ٹکر سے اندہ و جغان ار وقت اس فاطمہ نا وفات نا وقت بس نبی نا مسجد وفات نا وقت تینا مارتی بٹھنگا حسن اور حسین بٹھنگا تینا ارے حضرت علی بٹھنگا پارے داڑے طول بو کنا اینو وفات مرک ار وقت سی وفات کریٹ ار وقت سی دا دنیا غان اناٹ
خیال کرے کنے دیان دپیرے کنے ننکان قبرستان آدے رے اور رٹمی کو دادے اروغدس کنے درے رے لالٹین بتی تے ارپیرے تارمیا کنے دے رے جنت البقینہ قبرستانہ کنے دفن کرے کب رٹیم لالٹین اور بتی لکی پیرے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو پارے خیر اما وہ جانتے پارے کنا غیرت برداشت کپک کی کنے اسی ٹسکٹ نازیا خنے کنا لاشے پاروے نبینا مسرنا دا خدر و قدسس نبینا مسرنا دا خدر و لاشسس اندہ وجہان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائے فک قیامت نہ دے بریک تمام انساناک تمام انبیاء تمام غوث اور کتباک تمام صحاباک تمام آجی اور عالماک کلاک مجھ مریرا کلاک سلوکو حساب و کتاب مریک اللہ تینا عرشان اعلان کیک او دنیا نا تمام نبیک او دنیا نا تمام صحاباک او دنیا نا تمام ولیک او دنیا نا تمام عالماک تمام آجیک تمام صوفیک تمام انساناک خنت تینا ترکبو اللہ انت وجہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فک جنت نا گودی جنتا داخل مننگٹ اللہ ایلو نبی تیم بیوی ارے ایلو نبی تام مسنگ کریر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کہ فاطمہ دنیا ٹی غیرت ہونا برداشت کتو کا کہ کنے قصص خنے اینو کنا اللہ نا غیرت برداشت کپک کہ فاطمہ قصص خنے او کنا لمغاک او کنا ایڈاک کیا مننا دیا اگر فاطمہ نا رندٹ انوئی ہے تو فاطمہ والا غیرت پیدا کبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے چار گڑا او نیاڑی کنن کبو المرأت اذا صلی خمسا پنچ وقت نہ تینا نماز خوان واتات بالہا ارینا فرمان برداری کرک وسامت شارہا رمضان المبارک نہ روچے تخ واحسنت فرجہا تینا عزت نہ حفاظت تخ تینے پردٹی تخ فائی باب الجنہ جنت نہ اش دروازہ تدخل ماشا ارادر دروازہ داخل مرے سنامن شاہ اللہ ننیم غیرت تھے ننا لما ایڈا تھے غیرت تھے اور عزت تھا تیمم انا اللہ پاک کھنی انہوں میں عمل کرنگنا توفیق عطا فرمائے فے اللہ ننا دا مسجد آباد اور اندن آباد کے تدن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا مسجد نبی آباد ہمیشہ مسجد نمازی تھی ان آباد دن کی نوجوان دا ستینا مسجد آباد کرے